فتح المسلمون بيت المقدس أول مرة بقيادة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. Palestine is a land and a nation that has been suffering for decades. أنام مقرا في الليل وأستيقظ مقرا في الصباح وأستعد لصلاة الفجر وأصلي الفجر مع الجماعة في مسجد الحي. Belief in one God. Islam teaches Tawheed, which means belief in one God, Allah. This is a very clear and pure concept. من أحب الرسول العربية أحب العربة، ومن أحب العرب أحب اللغة العربية التي نزل بها أفضل الكتب على أفضل العرب والعجم. চট্টগ্রামের পাঁচলাশ থানার অন্তর্গত হামজারবাগস্থ শাহজাহান হাউজিং সোসাইটির প্রবেশদ্বারে অবস্থিত খাসরুস সুলতান মেনশন প্রকাশ পরিচুরি বিল্ডিংয়ে পরিচালিত ইসলাম ও আধুনিক শিক্ষায় সমন্বিত শিক্ষাধারায় প্রতিষ্ঠিত মানারুস সুন্নাহ ইসলামিক সেন্টারে 29 মে বৃহস্পতিবার বিকেলে মাওলানা হাফেজ উজাইরুল্লাহর সভাপতিত্বে এবং প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মাওলানা নুরুল ইসলাম জুদিস সাহেবের সঞ্চালনায় মাসিক সাহিত্য সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম এর প্রাণকেন্দ্রে মানারুস সুন্নাহ ইসলামিক সেন্টারের পথ চলা শুরু হয় 1 জানুয়ারি 2025 সাল থেকে। আলহামদুলিল্লাহ, এই স্বল্প সময়ে আমাদের যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল, আলহামদুলিল্লাহ আমরা আল্লাহর বিশেষ রহমত এবং আমাদের শিক্ষক মণ্ডলীর বিশেষ সহযোগিতা এবং মাদ্রাসার শুভাকাঙ্ক্ষীদের বিশেষ সহযোগিতায় আলহামদুলিল্লাহ আমরা খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছি। আরবি ভাষা এবং ইংরেজি ভাষায় দক্ষ করে তোলা, উভয় ভাষায় পারদর্শী হিসাবে ছাত্রদেরকে গড়ে তোলা, এটাই আমাদের মাদ্রাসার এই ইসলামী মানারুস সুন্নাহ ইসলামিক সেন্টারের মূল লক্ষ্য। অনুষ্ঠানে চট্টগ্রামের বিভিন্ন উলামা একরাম, শিক্ষানুরাগী ও অভিভাবক মণ্ডলীর উপস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শ্রেণী ও বিভাগের ছাত্ররা যুগ উপযোগী বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ের উপর আরবি, বাংলা, ইংরেজি 3 ভাষায় বক্তব্য পেশ করেন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Respected President, dear teachers, my fellow students and honorable audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, I will speak on the topic, why Islam is the best religion. This is not just belief but also something we can understand through logic, history and real life examples. Firstly, I will say the meaning of Islam. The word Islam means peace and submission to the will of Allah. Islam is a religion, not just a belief religion of prayers. It is a complete way of life. It teaches us how to live, behave, do business, help others, and even how to treat the environment. Secondly, belief in one God. Islam teaches Tawheed, which means belief in one God, Allah. This is a very clear and pure concept. Thirdly, final and complete religion. Allah says in the Quran, "This day I have completed your religion for you, and I have chosen Islam as your religion." Surah Al-Ma'idah 3 number verses. اسم مدرستي مركز منار السنة الإسلامي شتاء، التي تقع في شقق فسيحة جميلة مستأجرة من مبنى واسع مشيد ذي طوابق شتى، الذي يعرف بقصر السلطان في حي حمزرباج من قلب مدينة شتاء. هدفها المرموق التميز والتفوق بالتعليم الجامع بين المواد الإسلامية والمعارف العصرية، تلبية لنداء العصر الحديث. فجودة التعليم في مدرستي عالية جدا، يهتم جميع المعلمين بشؤون التعليم للغاية، وجانب التربية الأخلاقية أيضا محل اهتمام كبير لديهم. كل معلم في مدرستي ذو أخلاق حسنة، يعلمنا ويؤدبنا بلطف ورفق، وكل زملائي طيبون ومهذبون، يجتهدون في الدراسة ويخضعون لكافة أنظمة المدرسة، ولا يشغلون فيما يضيع أوقاتهم ويفسد أخلاقهم. وأسأل الله الكريم أن يوفقني لمواصلة المسيرة الدراسية في هذه المدرسة. Palestine is a land and a nation that has been suffering for decades. The people there are being denied their freedom, justice, and even worse. Many more are injured and lost their homes, now living in very poor conditions. This suffering is not just a political conflict, it is a humanitarian crisis. Today in Palestine, there are no hospitals, no food, no clean water, and no electricity.
Children cannot go to school. Mothers cannot feed their children. Families live in fear every night as bombs and bullets shake their homes. The silence of the international community has made this injustice even worse. المسجد الأقصى هو بيت المقدس في مدينة القدس من فلسطين، وثالث الأماكن المقدسة لدى المسلمين. تم بناؤه بعد 40 عاما من بناء الكعبة المشرفة. وللمسجد الأقصى فضائل كثيرة جدا، منها أن الله تعالى خصه وما حوله بالخيرات والبركات، وكانت القبلة الأولى للمسلمين وهو مسرى خاتم النبيين، والصلاة فيه أفضل من الصلاة في غيره ب500. فتح المسلمون بيت المقدس أول مرة بقيادة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه سنة 15 من الهجري، فما زال في أيدي المسلمين إلى أن استولى عليه الصليبيون. أنا طالب في الصف الثاني لمركز منار السنة الإسلامي شيتاغون، أسكن في البيت والبيت قريب من المدرسة. أنام مبكرا في الليل وأستيقظ مبكرا في الصباح، وأستعد لصلاة الفجر وأصلي الفجر مع الجماعة في مسجد الحي. من أحب الله تعالى أحب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أحب رسوله العربية أحب العربة، ومن أحب العربة أحب اللغة العربية التي نزل بها أفضل الكتب على أفضل العرب والعجم.